Yung laman. Oh, yung palaman mo dati. Oh, My God. Ito yung paborito namin ni Kuya John Ray eh. Guys, ito, may kape. Oh, Kuya Oscar, from Jane. Yun yung Jane. Kape. Kulit nila magsulat. Okay. Oh, dress. Dress na naman. Ano yan, pang-post natin yung mga yan. Hindi ako nag-dress. Kaya. Spaghetti. Spaghetti pa baba. Ito. Spaghetti. Chocolate yan. Spaghetti. Nambaka lang tayo ni mama. Spaghetti. Pocham. Mga ano yan. Ulam-ulam yan, pang chunky. Sikat mo pag ano, maraming ano. Maraming pala masyadong dami. Dati mga